ଅପର ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ। ଆଜିକାଲି ସହରୀ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଏକାକିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନି, ପଡ଼ିଶା ଘରର ଭଲମନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରୁନି, ଫଳତଃ ନିଜେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରୁନି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାରେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସହିତ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଭୋଜି ଭାତ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ପିଠାପଣା ଆଦି ଦବା ନବା ରହିଥିଲା। ଆପଦ ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ଭଲ ହେବା ଆଜି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶାଖା ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ସ୍ଥିତ ପ୍ଲାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଅପରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଏକ ଦିବ୍ୟ କଥା। ଅପରମୁଖରେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବିତରଣ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ବାପା ମା, ସମାଜ ଆଦି ଆମକୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅପରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦେବା। ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ, ସୁମଧୁର ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା ପଦକ ଅପର ମୁଖରେ ହସ ଆଣିପାରେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମଇ 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ। କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଏହି ଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବକ୍ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜନଜୀବନକୁ ଅତି ବଡ଼ିଙ୍କ ଭାଗବତର ଦାନ, ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାଇକମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ମାଟିର ଝିଅ ମାଣିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦହି ଅମୃତ ଦେଇ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଦାନ ଆଦି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବର ପିଢ଼ି ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅପରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ କିଛି ଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ, ଭାଇଚାରା ଭରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଢ଼ିବା, ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭାଇଚାରାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଜାତୀୟ ସଂହତି ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ କାଶୀନାଥ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ତରୁଣ କବି ଦାମୋଦର ପରିଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ଦଳାଇ, ଯୁବକବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଇନଜୀବୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ବରାଲ, ଶିକ୍ଷାବିତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ଲାନ୍ସ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବରାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। आर्ट ऑफ गिविंग में आज प्लान ट्यूटोरियल आपन अछंती उपस्थित मुख्य अतिथि हिसाब से कौन विश्लेषण प्रतिक्रिया? मो श्री प्रशांत कुमार त्रिपाठी अतिबड़ी जगन्नाथ दासी जन्मपीठर जड़े सेवक। आर्ट ऑफ गिविंग गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप। प्रत्येक मानव भितर ये देवार जो पर्याय आरंभ होवार आवश्यकता रही जोटा कि अच्युत सामंत प्रवर्तन करते प्रत्येक को देवार जो महत्व अच्छी सेटा आज ये प्लान ट्यूटोरियल आम आरंभ करूँ। मोर जो अतिथि मान मो संगे जो मैंने से यार महत्व और पराकाष्ठा विषय सब कथा रखिंट। देवाटा गोटे शब्द नुहे, देवाटा गोटे व्यापकता एवं जो देवार जो शांति अच्छी ताहा निश्चय आम हृदयंगम करूँ। यहाँ केवल कथार रही आगामी दिन में ये देवार महत्व एवं देवार पुण्यता सब पिला ठार बड़ पर्यटन समस्त बुझेबार आवश्यकता रही। देखो आज हूँ 12तम एनिवर्सरी आर्ट ऑफ गिविंग डे, तो कौन रखिए या सीधासख प्रतिक्रिया आप प्लान ट्यूटोरियल अच्छे आज गोटे पवित्र दिन बोली आम मन करूँ। आज 12तम आर्ट ऑफ गिविंग डे यार प्रवर्तन करते ओडिशार गर्व गौरव शिक्षाविद तथा ये सारा भारत में भारत बाहर जड़े सुपरिचित व्यक्तित्व डॉक्टर अच्युत सामंत मन मध्य से चिंता कर देवार जो आनंद थाए कोई ना। तेणु देवा केवल अर्थ नुहे, देवा विभिन्न प्रकार दान हो पारे। शिक्षा दान एवं ठू आरंभ करी विद्यादान, शिक्षादान ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार साहाय्य सहानुभूति एवं शारीरिक मानसिक सब स्तर में देवारे
जो आनंद उपलब्धि करछन्ते डॉक्टर अच्युत सामंत तेणु सी चिंता करछन्ती सारा पृथ्वी रे जेमती विचलित हो एवं यही वार्ता समस्त समस्त को भल पाइबा दिंतु तेणु यही दिवस को पालन करने को आम आज कॉलेजर जो विज्ञान विभाग छात्र छात्री मैंने प्लानेटोरियम आसी उपस्थित थे शताधिक पिला तेणु आज एवं बहु अतिथि वृंद जोगदी आज आम से पिला उद्बोधन दे भविष्य जीवन में से केमती देवार जो गुणटा शिखिबे से शिक्षा दान देलु पिला बहुत खुशी है मु भावुँ आम पिला जी कहले सी बोध आमको आहरी अधिक कहते सहित आज आर्ट ऑफ गिविंग सहित गोटे नेबरहुड बा पड़ोशी सहित किभली संपर्क रखिब से कथा से कहते तेणु पड़ोशी विषय में आलोचना कला पड़ोशी आम केमी भल पाइबा और ता सहित देवार जो आनंद ताकू उपलब्धि करवा एवं समस्त आगे आम बांटा यही कथा आज प्रति निजी धन्यवाद करूँ। आर्ट ऑफ गिविंग आप प्लान ट्यूटोरियल अच्छा आज छात्र छात्री मान उद्बोधन दौले समस्त को प्रणाम करुच्ची धन्यवाद जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी जे आज मैं 17 आर्ट ऑफ गिविंग जो देवा दिवस आज आप जानती आमर किट अनुष्ठान प्रतिष्ठाता श्री अच्युत सामंत मार्गदर्शन आम सारा पृथ्वी रे आर्ट ऑफ गिविंग पालन कर आम ब्रह्मगिरी आर्ट ऑफ गिविंग जो दिवस से दिवस को पालन कर जानते ब्रह्मगिरी माटी देवाई सब प्रसिद्धि लाभ कर देशपाई प्राणबली देवा साहित्य समाज सेवा आरंभ कर सबु क्षेत्र में ब्रह्मगिरी देवार परंपरा रही माटीर झील माणिक जी कि परमेश्वर श्री जगन्नाथ को दही खुआई तृप्त कर कीर्तिमान गाथा है कि सारा विश्व को वार्ता दूसरी देवार आनंद थाए देवारे खुशी थाए तेणु जिते आनंद अच्छी जिते सुख अच्छी सब नैसर्गिक सुख होने को देकी मुहर हस खुशी खुशी उठे पारे से गोटे स्वतंत्र आनंद मिले से आनंद अरे भगवान खुशी हमें देते पाई जी जिते दान करे से अनुपात भगवान दिखती जहाँ आम दबा ताहा किसी श्रद्धार देवा चलित वर्षर जो थीम रही जे आम जिते रोचे मनीष एक सामाजिक जीव प्रत्येक गोटे परिवार गाँव में बास करे तार पड़ोशी सहित संपर्क रहा कथा और आप जानी आम पिलादिने आम जेजेबापा बापा अमल पड़िशा घर सहित देवा नबार कि संपर्क थिला पड़िशा घर भल तरकारी हेले पिठाटे हेले सी आमको देते आम दौले विपद आपद परस्पर परस्पर को साहाय्य करुले तेणु आम निजे भल होगा और पड़िशा को साहाय्य करवा पड़िशा को चेष्टा करवा पड़ोशी घर को सी आमको साहाय्य कर एक वार्ता नहीं आज आम ये गोटे आरंभ करते गोटे सेमिनार करूँ आलोचना चक्रटे करूँ पिला शताधिक पिला भाग नेले ब्रह्मगिरी अंचल विभिन्न मुरबी मैंने विभिन्न गुरुजन लोक मैंने जानी लोक मैंने जो आर्ट ऑफ गिविंग देवार जो आनंद ताकू विभिन्न पुराण ठारू वेद वेदांत ठारू उदाहरण दे पिला बुझेले वास्तव में समस्त पिला खुशी समस्त अनुभव कलु जे जिते जिनस अच्छी जिते जहाँ अच्छी जाते आम श्रद्धार क्या स्नेह टी बांटी दबा क्या श्रद्धा टी दबा ना तेणु पाने आम समस्ते आज गोटे वार्ता नहीं गलु जे आम निश्चिंत भाव में आम पाखे जहाँ अच्छी आम पाखे जहाँ अच्छी आम पार पर्यंत अन्यर अभाव मेटाइवाई साहय करवा दुर्सार्थ को जल दे हवा भूखल को खाद्य दे बा जेकोसी उपाय स्नेह श्रद्धा बांटी आम आनंद लाभ करवा तेणु आज कार्यक्रम को आम गोटे देवार जो कला से कला समस्त पाखे देवा माने सामर्थ्य अच्छी किसी ना कि जहाँ पाखे भगवान समस्त किसी देते तेणु से देवा से कला को किपर आउ विकसित करवा देकी समाज गोटे देवारे कौन हुए ना आज्ञा समाज में संहति स्थापन हुए शांति स्थापन हुए भाईचारा स्थापन हुए बंधुता स्थापन हुए
ତେଣୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଏ ଦେବା ଯଦି ଆମେ ଦେବା ଶିଖିଯିବା ଦେବାର କଳା ଶିଖିଯିବା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବିବାଦ ରହିବନି, ସମାଜରେ ବିବାଦ ରହିବନି, ପରିବାରରେ ବିବାଦ ରହିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ସଂହତି ଭାଇଚାରା ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଚାରା ସ୍ଥାପନ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭାଇଚାରା ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏହା କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହାକୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ସୁବିଧା ମତେ ସ୍ନେହରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରେମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।